हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी इतिहास बहिर तृतीय अध्याय प्रथम पाठ शीतल युद्ध कारण और फलाफल चैप्टर टी प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने सहित तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करने। एक नंबर, प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द मध्य लेख। क शीतल युद्धर कारण गुड़िक लेख। उत्तर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने शीतल युद्धर कारण गुड़िक कौन थिला। निम्नलिखित कारण जोगु शीतल युद्ध संगठित होइथिला। आइरे द्वितीय विश्व युद्ध समय युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूसर सामरिक शक्ति विपुल भावे बुद्धि प्राप्त होई विश्व युद्ध पर उभय दुई महाशक्ति रूपे परिचित हेले। दुई बृहत शक्ति दुई गोटी विपरीत आदर्श रे विश्वास करुथिले। सोवियत रूस साम्यवादी आदर्श रे और युक्तराष्ट्र अमेरिका गणतंत्र रे विश्वास करुथिला। एही आदर्शगत पार्थक्य शीतल युद्धर अन्यतम कारण थिला। युक्तराष्ट्र अमेरिका युद्ध विध्वस्त इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली, जर्मनी और जापान को आर्थिक और सामरिक सहायता जोगाई देला बेले सोवियत रूस पूर्व यूरोपीय साम्यवादी राष्ट्र गुडी को सहायता करथिला। एहा छडा चीन रे साम्यवादी सरकार गठन रे सहायता करथिला। आइबी विश्व राजनीति रे प्राधान्य विस्तार निमंते अमेरिका और सोवियत रूस मध्य प्रतियोगिता चलिला। उभय पक्ष मध्य संदेह, ईर्षा और शत्रुता क्रमागत वृद्धि पाइला। मात्र दुई महाशक्ति परस्पर मध्य संघर्ष करने को चाहिए नहीं। सेमानक मध्य कूटनैतिक युद्ध आरंभ हैला। भी एतद व्यतीत परस्पर विरोध रे उच्चारण और प्रचार फल विश्व राजनीति अशांत और सरगरम हो गला, जहाँ शीतल युद्ध को तीव्रतर करथिला। ख शीतल युद्ध किपरि प्रसार लाभ करथिला। उत्तर आइरे द्वितीय विश्व युद्ध पर सोवियत रूस पूर्व यूरोपीय राष्ट्र समूह चीन और पूर्व जर्मनी उपर प्रभुत्व विस्तार कला। एहा परे सोवियत रूस पश्चिम यूरोप उपर नजर पकाइला। सोवियत रूस रो प्रभाव विस्तार को प्रतिहत करबा पई युक्तराष्ट्र अमेरिका विभिन्न पदक्षेप नेथिला। इटाली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की आदि देश रे युद्ध परवर्ती विपर्ययर सुजोग नै साम्यवादी प्रभाव विस्तार निमंते योजना कले। ग्रीस रो उत्तर रे थिबा साम्यवादी पड़ोसी राष्ट्र युगोस्लाविया, बुल्गारिया और अल्बानिया ग्रीक गरिला को युद्ध उपकरण जोगाई दे ग्रीस रे गृह युद्धर सूत्रपात कराइथिले। एहा विरोध रे ग्रीस संयुक्त राष्ट्र संघ निरापत्ता परिषद रे अभियोग करथिला और संयुक्त राष्ट्र संघ एक अनुध्यानकारी दल पठाइथिला। सेहीपरि रूस मध्य तुर्की रे प्रभाव विस्तार करबा को चाहिथिला। आइभी एही परिप्रेक्षी रे युक्तराष्ट्र अमेरिका ट्रूमान नीति अनुसार ग्रीस और तुर्की को आर्थिक तथा सामरिक सहायता उद्देश्य रे 400 न्यूटन डॉलर देथिले। फल रे 1950 मसीहा सुधा ग्रीस और तुर्की रो अवस्था संपूर्ण बदली गला और सेठारे पुनर्बार स्वाभाविक अवस्था फेरी आसिला। पुनश्च 1947 मसीहा जून 5 तारिख रे युक्तराष्ट्र अमेरिका साम्यवादर प्रभाव को प्रतिहत करबा पई मार्शल योजना प्रवर्तन कला। एही योजना विपुल सफलता लाभ कला। भी एही योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति युक्तराष्ट्र अमेरिकार विश्वासघातकता बोली सोवियत रूस अभिहित कला। एहा द्वारा दुई बृहत शक्ति मध्य तिक्तता वृद्धि पाइल और शीतल विश्व युद्ध तीव्र रूप धारण कला। ट्रूमान नीति कौन? एही नीति द्वारा युक्तराष्ट्र अमेरिका किपरि ग्रीस और तुर्की रे साम्यवादर प्रसार को प्रतिहत करथिला। उत्तर आइरे 1947 मसीहा मार्च 12 तारिख दिन युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रूमान अमेरिकीय कांग्रेस रो मिलित अधिवेशन रे एक अभिभाषण उपस्थापन करथिले, जहाँ ट्रूमान नीति नाम रे परिचित होइतिला। एही नीति अनुसार ग्रीस और तुर्की को आर्थिक तथा सामरिक सहायता उद्देश्य रे युक्तराष्ट्र अमेरिकार कांग्रेस 1948 जून सुधा 400 न्यूटन डॉलर मंजूर करथिला।
ଏହି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା 1950 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀସ ଓ ତୁର୍କୀର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଇଭି ଗ୍ରୀସରୁ ଗରିଲା ମାନେ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଥିଲା। ତୁର୍କୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରୀସ ଓ ତୁର୍କୀରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରସାର ପ୍ରତିହତ ହେଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ଓ କାହିଁକି ମାର୍ଶାଲ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ କି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 1947 ମସିହା ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ ମାର୍ଶାଲ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଟ୍ରୁମାନ ନୀତିର ଏହା ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମାର୍ଶାଲ ଯୋଜନାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ତାହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। 20 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶଗତ ବିଭେଦ, ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ କୂଟନୀତି ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ତଥା ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ରୁମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ଆଲବାନିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଓ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1949 ମସିହାରେ ଚୀନ ଦେଶରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ସୋଭିଏତ ରୁଷର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପକୁ ସାମ୍ୟବାଦର ଲୌହ ପରଦାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିବା ପରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1946 ମସିହା ବେଳକୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରୀସ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁଠାରେ ଓ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଗ୍ରୀସର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ବୁଲଗେରିଆ ଏବଂ ଆଲବାନିଆ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 13,000 ଗ୍ରୀକ ଗରିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଗ୍ରୀସରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଥିଲେ। ଏଣୁ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରୀସ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, 1945 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ତୁର୍କୀ ସହିତ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଦେବା ସହିତ ପୂର୍ବ ତୁର୍କୀର 2ଟି ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଫାସିବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବୋଲି
ରୁଷ ତରଫରୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଏବଂ ତୁର୍କୀର ଜନସାଧାରଣକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତୁର୍କୀର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରୁମାନ ନୀତି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଇରେ 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରୁମାନ ନୀତି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଟୁଆଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ଟ୍ରୁମାନ ନୀତି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଗ୍ରୀସ ଓ ତୁର୍କୀରେ ଟ୍ରୁମାନ ନୀତିର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଇରେ ଟ୍ରୁମାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ 1948 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୀସ ଓ ତୁର୍କୀକୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ $400 ନିୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଟୁଆଇ ଫଳରେ ଗ୍ରୀକ ଗରିଲାମାନେ ପ୍ରତିହତ ହେବା ସହିତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁର୍କୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇ 27 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା एकमात्र दल क्षमताच्युत होता। नियो सोवियत रूस मार्शाल योजना संपर्क में की प्रतिक्रिया प्रकाश करथिला? उत्तर मार्शाल योजना को यूरोपीय राष्ट्रगुड़िकर आभ्यंतरीण व्यापार में युक्तराष्ट्र अमेरिकार हस्तक्षेप बोली अभिहित करी सोवियत रूस तार तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करथिला। टुआई एहाकु युक्तराष्ट्र अमेरिकार संयुक्त राष्ट्र संघ प्रति विश्वासघातकता एवं साम्राज्यवाद एक नमूना रूपे रूस चित्रित करथिला। 3 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्यर लेख। शीतल युद्ध शब्द को प्रथम किए और केबे व्यवहार करथिले? उत्तर शीतल युद्ध शब्द को प्रथम अमेरिकीय राजनीतिज्ञ बर्नार्ड बारुक 16 एप्रिल 1947 मसीह व्यवहार करथिले। ख शीतल युद्ध शब्द को किए और किपरि लोकप्रिय कराइथिले? उत्तर शीतल युद्ध शब्द को अमेरिकार बुद्धिजीवी और सांबादिक वाल्टर लिपमैन तांको पुस्तक रे व्यवहार करी लोकप्रिय कराइथिले। ग अधिकांश ऐतिहासिक शीतल युद्ध केबे आरंभ होइतिला बोली सहमत हुअंती? उत्तर अधिकांश ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध पर शीतल युद्ध आरंभ होइतिला बोली सहमति हुअंती। घ शीतल युद्धर नेतृत्व नैतिबा देशगुड़िकर नाम कौन? उत्तर शीतल युद्धर नेतृत्व नैतिबा दुईटी देशर नाम होला युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस। द्वितीय विश्व युद्ध पर पूर्व जर्मनी रे की प्रकार शासन प्रतिष्ठित हैला? उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध पर पूर्व जर्मनी रे साम्यवादी शासन प्रतिष्ठा बा प्रतिष्ठित होइथिला। ग्रीस रो केउ सब पड़ोसी राष्ट्र सेठारे गृह युद्धर सूत्रपात कराइथिले? उत्तर ग्रीस रो उत्तर रे थिबा साम्यवादी पड़ोसी राष्ट्र यथा युगोस्लाविया बुल्गारिया और अल्बानिया प्रभृति ग्रीस रे गृह युद्धर सूत्रपात कराइथिले। केबे युक्तराष्ट्र अमेरिका एक अर्थनैतिक अनुध्यानकारी दल को ग्रीस पठाइथिला? उत्तर 1947 मसीहा जनवरी मासरे युक्तराष्ट्र अमेरिका एक अर्थनैतिक अनुध्यानकारी दल को ग्रीस को पठाइथिला। ट्रुमान नीति द्वारा युक्तराष्ट्र अमेरिकार कांग्रेस ग्रीस और तुर्की पर मंजूर करथिबा आर्थिक सहायतार परिमाण केते थिला? उत्तर ट्रुमान नीति द्वारा युक्तराष्ट्र अमेरिकार कांग्रेस ग्रीस और तुर्की पर मंजूर करथिबा आर्थिक सहायतार परिमाण $400 नियुत थिला। केउ देश केबे मार्शाल योजना प्रवर्तन करथिला? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर युक्तराष्ट्र अमेरिका 1947 मसीहा जून 5 तारिख रे मार्शाल योजना प्रवर्तन करथिला। नियो शीतल युद्ध तीव्र रूप धारण करिबारु केउ सब देशर संघर्ष उपजिला? उत्तर शीतल युद्ध तीव्र रूप धारण करिबारु जर्मनी क्यूबा और कोरिया आदि देशर संघर्ष उपजिला। 4 नंबर निम्न प्रत्येक प्रश्न रे दिया जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्य ठीक उत्तरटी तार क्रमिक नंबर सहित बाछि लेख। केउ देश रे 1917 मसीह रे कृषक और श्रमिक आंदोलन संगठित होइथिला? फ्रांस, इटाली, रूस, जर्मनी। राइट आंसर रूस। केउ मसीह रे चीन देश रे माओ से तुंग को नेतृत्व रे साम्यवादी सरकार गठित होइतिला? 1947, 1948, 1949, 1950। तो राइट आंसर 1949। केउ देशटी ग्रीस रे गृह युद्धर सूत्रपात कराइबारे दायी
देश थिला तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, बुल्गेरिया। तो राइट आंसर बुल्गेरिया। घ ग्रीस केबे संयुक्त राष्ट्र संघर निरापत्ता परिषद रे ताहार पड़ोसी राष्ट्र मानक विरोध रे अभियोग करितला। 1946 डिसेंबर, 1947 जनवरी, 1947 मार्च, 1947 जून। तो राइट आंसर 1946 डिसेंबर। केउं देश मार्शल योजना रो तीव्र निंदा करिथिला? चीन, सोवियत रूस, बुल्गेरिया, युगोस्लाविया। तो राइट आंसर सोवियत रूस। तो पिला माने वीडियो केमति लागला कमेंट रे निश्चित जणाइबे। थैंक यू।